verben. Kita langsung bahas materi sedikit ke Capital Z. Kemarin kita juga udah belajar tentang ordinal challenge. Seperti yang kita pelajari kemarin, modal verben das heißt adalah bentuk dari kata kerja bantu, di mana posisi kedua adalah modal verben, terus posisi terakhir adalah infinitive verben. Contoh penggunaannya kemarin kamu bisa lihat, ada kata möchten, können, wollen, müssen, dan so weiter ya. Ingat di dalam sebuah kata kerja, ketika kamu menemukan dua kata kerja di sini, maka yang dikonjugasikan adalah si kata kerja posisi kedua berdasarkan subjeknya. Nah, kalau di sini karena kita modal verben selalu di posisi kedua ya. Nah, kemarin juga kita udah bahas sedikit nih aktivitas atau hobi yang kita lakukan bersama dengan teman-teman. Welche aktiviteiten dan Jumpa here ya. Ini ada beberapa contoh hobi atau aktivitas yang bisa kita lakukan bersama dengan teman-teman. Nah, kita juga sudah bahas sedikit banyak tentang was ist das, ordinal challenge yang biasa kita gunakan untuk datum atau tanggal. Kemarin kita udah bahas juga penggunaan tanggal, ada 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 kapan gunain kapan gunain kapan gunain juga kawan-kawan sudah pernah dibahas kemarin, jadi itu di-review lagi, diingat lagi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa, Frau? Nah, kita bahas satu materi lagi, yaitu tentang tren bar verben ya. Jadi hari ini saya akan bahas sama kawan-kawan di Capital Z ada materi apa aja. Selain original calon yang kemarin kita udah pelajarin, kita akan pelajari tentang tren luar verben, yaitu kata kerja yang dapat dipisah. Nanti kawan-kawan akan lihat. Ada dan juga nanti adalah preteritum. Preteritum itu adalah apa? Bentuk lampau. Ya, di sini dalam penggunaannya adalah haben dan sein. Serta personal pronomen atau kata ganti orang dalam bentuk akusatif. Nah, kalau misalnya gantiin orang dalam bentuk objek kayak gimana sih? Nah, kita akan belajar di sini serta preposisi für ataupun penggunaan für dengan akusatif ya. Karena preposisi atau kata depan itu ada nanti diikuti dengan akusatif dan nanti juga kalau kita belajar tentang datif kita akan mengenal juga preposisi yang digunakan dalam bentuk datif ya. Nah, saya akan mulai untuk ke bagian sini kan kemarin kita udah bahas ya. Hubung subuh juga kemarin sedikit banyak kita sudah bahas di sini. Nah, saya akan mulai dulu ke bagian selanjutnya yaitu tentang trend bar verben ya. Trend bar verben. Di sini apa sih trend bar verben, Frau? So, trend bar verben adalah kata kerja yang dapat dipisah. Maksudnya apa kata kerja yang dapat dipisah? Jadi, kalau kita ngelihat nih, nah, saya kasih di sini, ada beberapa kata kerja yang nanti akan kamu ketemukan. Contohnya yang udah kelihatan kemarin adalah ada kata einkaufen atau kegiatan sehari-hari ada kata aufstehen. Nah, jadi kata kerja itu dalam bahasa Jerman selain kita punya kemarin kata kerja dasar, terus kita punya ada modal verben juga. Nah, ada juga yang namanya trennbar verben. Trennen artinya dapat dipisah, trennbar. Nah, dari trennbar verben, kita juga ada nanti adalah nih trennbar atau untrennbar verben ya, yang tidak bisa dipisah juga. Nah, apa Frau? Nah, jadi trennbar verben, unit trennbar verben adalah kata kerja yang diberikan imbuhan order prefix yang akan merubah artinya juga. Tapi penggunaannya dalam kalimat tergantung jenis kata kerjanya, apakah imbuhannya adalah trennbar yang nggak bisa dipisah atau yang trennbar yang dapat dipisah. Maksudnya Frau apa? Contoh ya, kalau kata kerja kita punya ada kata stehen, kaufen, ziehen, gehen, träumen, fahren, singen, dan so weiter. Ini kan kata kerja yang normal ya. Contoh, stehen artinya adalah standing. Kalau berdiri maksudnya. Kalau kaufen artinya membeli. Ini paling gampang deh. Saya gunakan dua kata ini ya. Ada kata stehen dan juga kata kaufen. Nah, stehen ini kan artinya stand. Kalau saya bikin kalimat, contohnya, ich stehe in der Klasse. Ya, artinya adalah saya berdiri di dalam kelas. Tapi
Kalau saya ganti dengan kata aufstehen, dikasih imbuhan aufstehen, nah ini beda lagi nih artinya. Artinya apa kalau aufstehen? Wake up. Oke. Maka karena ini termasuk strand bar, kita bikin kalimatnya adalah kayak gimana Frau cara bikinnya? Kamu potong nih sisi imbuhannya dengan kata kerja dasarnya. Si imbuhannya kamu taruh di paling belakang di kalimat, kata kerjanya tetap di apa namanya? Dikonjugasi berdasarkan subjeknya. Maka kalau saya bikinnya abstain kayak gimana bikin kalimatnya? Ich stehe am Morgen auf. Ya, udah ngerti kan? Kalau am itu adalah untuk keterangan waktu untuk bagian-bagian hari. Kalau Morgen di sini adalah artinya pagi, M-nya kapital ya. Karena kalau M-nya kecil itu artinya adalah besok. Oke, nih. See, kalau kamu lihat di sini ada kata auf dan juga kata stien. Ya, kan tadi ini adalah imbuhan yang tadi saya sharing tuh. Dipotong. Nah, aufnya ditaruh di paling belakang. Bedakan dengan modal verben ya. Kalau modal verben kan kata kerja yang kemarin dibantu modal. Ya ada muss, belum, dan lain sebagainya. Tapi kalau trend bar verben dikasih imbuhan. Kata kerja sebenarnya cuma satu nih. Tapi dikasih imbuhan. Kalau yang trend bar verben, imbuhannya ada apa aja, Frau? Ada ini. Oke? Nah, maka ada kata stehen. Kalau cuma berdiri sendiri artinya ich stehe. Tapi kalau dikasih kata auf, artinya adalah jadi wake up. Ich stehe am Morgen auf. Ya, contoh lagi. Contohnya adalah katanya kaufen. Kaufen, kemarin kamu udah bahas ya. Kaufen artinya apa sih? Membeli. Ya, nah, tapi kalau saya bikin kalimat jadi kayak gimana? Ich kaufe das Buch. Artinya I buy the book. Ya, ingat ini subjek. Sorry, ini adalah verbennya. Ini harus dalam bentuk akusatif ya. Objek, akusatif. Ngerti kan ya? Kan kalau akusatif seperti apa? Nah, aber kalau saya kasih imbuhan tuh. Nah, maka jadi apa nih? Ein, kaufen. Einkaufen artinya bukan lagi membeli, tapi jadi berbelanja. Ya, to shop. Beda kan ya kalau misalnya membeli dan berbelanja. Berbelanja itu lebih kayak banyak gitu ya. Contoh kalimatnya apa, Frau? Ich kaufe im Supermarkt ein. Saya berbelanja di supermarket. Zihmal dari kata einkaufen kita potong dulu. Ein-nya ditaruh di belakang, kaufen-nya posisi kedua. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada posisi apa lagi, Frau? Ada yang namanya adalah kalau saya bilang tadi ada yang trend bar, ada yang nih trend bar. Yang nih trend bar yang mana, Frau? Contohnya adalah yang ini, ya. Dikasih keterangan ada be, or bla bla bla, ya. Contoh lagi ya. Kalau yang kasih kata keterangan yang ini trend bar. Contoh kasih kata stehen. Ada kata verstehen. Verstehen artinya apa? Mengerti, memahami, understand, ya. Nah, kalau bikin kalimatnya jadi apa? Ich verstehe die Vorlesung an. Saya memahami perkuliahannya gitu ya misalnya. Udah, ya. Nggak usah dipisah karena dia ini tren bare. Karena depannya pakai verb. Ya udah, langsung kayak gini aja kamu konjugasi. Sama kayak misalnya kaufen. Kaufen misalnya kalau dikasih imbuhan per jadi apa? Verkaufen misalnya. Artinya apa?
artinya malah jadi to sell, menjual. Berarti saya bikin kalimatnya adalah misalnya die Frau verkauft, misalnya das Obst. Udah. Breaking news, buat pecinta kopi di Indonesia. Oke. Oke. Jadi karena dia adalah bentuk dari si Nitrenbare, artinya tidak dipisah, maka ini kawan-kawan tidak usah kawan-kawan konjugasikan untuk yang di apa kasih imbuhan ini cukup tidak usah dipisah, cukup dikonjugasikan. Kecuali yang punya ini, yang punya imbuhan ini, yang di kedua, yang Trenbare, itu wajib kawan-kawan pisah dan dipotong seperti itu. Ya, contoh di sini ada kata aufstehen. A, ich stehe auf, du stehst auf, er steht auf, sie steht auf, sie stehen auf. Ya, tetap dikonjugasi, tapi yang di belakangnya ini nggak usah dikonjugasi. Gitu. Oke, kita, kawan-kawan, paham? Fatma, Adrian, Belva, Brian, dapat yang di sini? Maksudnya trend bar? Frau. Ya, dapat ya? Oke, saya coba latihan ya. Kita baca dulu di sini ya. So, Sie mal hier Teil 6a. Wir haben dann die Einladung. Kita punya invitations. So, lesen wir die zusammen und dann beschreiben wir dann, was wollen hier die Freunde machen. Ya, bitte dann. 6a coba dibaca dulu, Adrian. Bitte. 6a. Okay. Äh, Hallo, liebe Freunde von Sophia. Sophia hat Geburtstag. Unsere Idee für das Geschenk ist ein Tag mit Freunden. Macht ihr mit? Wir, wir laden Sophia ein. Unser Überraschungstag fängt am 18:17 Uhr an. Treffpunkt am Bahnhof. Wir holen dann, wir holen dann zusammen Sophia ab. Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad und ein Picknick. Getränke und Essen bringen wir mit. Der Tag ist das Geschenk für Sophia. Wir sammeln 10 Euro pro Person ein. Bei Regen essen wir zusammen und gehen ins Kino. Wir rufen morgen an oder schicken eine Nachricht. Hoffentlich könnt ihr alle mitkommen. Achtung, Sophia weiß nicht. Viele Grüße, Mark und Anne. Okay, Anne. good. Good ya. Halo, dear friends from Sofia. Sofia had Geburtstag. Sofia, oke. Sofia punya ulang tahun nih ya. Unsere Idee für das Geschenk ist ein Tag mit Freunden. Our ideas untuk presents-nya adalah satu hari dengan teman-teman. Mach ihr mit? Nah, di sini udah ada trend bar nih. Maksudnya apa? Mach ihr mit? Machen itu artinya making. Nah, mit machen artinya ikut serta nggak bikin. Ya, itu maksudnya ya. Mach ihr mit? Kalian ikutan serta nggak? Gitu. Wir laden Sofia ein. Nih ada kata einladen ya. Einladen artinya adalah invite. Jadi mengundang. Kita mengundang Sofia. Unser Überraschungstag fängt am, ingat cara bacanya kemarinnya, 8. Ya. 10 Uhr an. Our hari, apa ya, Überraschungstag itu hari kejutannya dimulai di jam 18, di tanggal 18 bulan 7 jam 10. Dari kata apa nih? Anfangen. Anfangen artinya adalah dimulai.
Treffpunkt am Bahnhof. Titik temunya di station. Wir holen dan zusammen Sofia ab. Nah, ada kata abholen nih. Abholen itu artinya apa? Holen memegang, abholen artinya adalah menjemput. Wir machen einen Ausflug mit dem Fahrrad. Beda ya dengan Mahmir Imit ini. Wir machen einen Ausflug artinya kita membuat perjalanan dengan, di sini karena dia tidak terakhir ada objek setelah itu, berarti di sini adalah dengan sepeda ya. Und ein Picknick. Getränke und Essen bringen wir mit. Bringen artinya adalah membawa, mitbringen membawa serta ya. Minuman dan makanan kita bawa serta. Der Tag ist das Geschenk für Sofia. Harinya adalah hadiah buat Sofia. Wir sammeln 2 Euro pro Person ein. Kita mengumpulkan 10 euro per orang. Dari kata einsammeln. Ini ya, terima. Ya. Bei Regen essen wir zusammen. Pada saat hujan kita makan bersama. Und gehen ins Kino dan pergi ke bioskop. Wir rufen morgens an. Kita menelpon besok dari kata anmorgen. Oder schicken eine Nachricht atau mengirimkan pesan. Oke. Hoffentlich könnt ihr alle mitkommen. Hopefully kalian semua bisa ikut serta datang. Dari kata kommen kan artinya adalah come. Mitkommen ikut datang ya. Achtung, Sofia weiß nicht. Peringatan, Sofia tidak takut ya. So, itu adalah beberapa contoh penggunaan dari kata Einladung. Oke, contohnya dari kata mitmachen, Einladen, pangan, dan so weiter. Ya. Sekarang saya minta kawan-kawan untuk coba kerjakan. Hai C, saya kasih waktu 3 menit atau 5 menit paling lama. Coba susun dari kalimat yang acak ini menjadi kalimat yang richtig. Zum Beispiel hier. Mark und Anna. Wir beginnen dari hier mit markieren Wörter ya. Dimulai dengan kata yang di marker. Mark und Anna laden. Karena 2 orang jadi plural ya. Alle Freunde an. Gitu ya. Bitte dann Nummer 2 bis Nummer 7. Schön.
Oke, Sean. Sudah, kawan-kawan? Oke, kita bisa bahas kawan-kawan. Bitte dan nomor C. Boleh, Brand? Ja, Frau. Oke, nomor C, bitte non. Hmm, yang zwei ya, Frau. Oh, Der Tag äh, fängt mhm. sein Uhr an. Oke. Der Tag fängt 10 Uhr an ya. Jangan lupa A-nya umlaut karena dia tidak beraturan ya. Nomor 3, bitte Drian. Sie holen Sofia zusammen ab. Oke. Z-nya kalau mereka pakai Ziholen, tapi kalau Z-nya dia adalah Zihol. Nomor 4 lagi, Adrian. Äh, das Essen bringen Mark und Anne mit. Oke, kenapa beringan? Karena Mark Onana adalah plural ya. Nomor 5, Fatma. Fatma. Bacon rufen alle an. Koterake, nine. Oke, kalau ini adalah by Regen Ruben Z alle an. Tapi kalau Z-nya adalah dia by Regen Ruf Z alle an ya. Di sini subjeknya adalah Z ya. Nomor 6 no, Fatma. Mark und Anne Geld ein. Genau ya, karena dia plural pakai zaman. Kalau dia single, samelt ya. Oke, Belva, nomor 7. Äh, am Samstag Mhm. viele Freunde kommen am Am Samstag können viele Freunde mitkommen. Oke, di sini kawan-kawan udah ada modal verben nih kawan-kawan. Jadi kalau udah ada modal verben, maka kita ingat kalau ada modal verben dengan kata kerja, maka yang ditaruh ke posisi kedua dalam modal verben. Nah, tapi di sini kata kerja tren berverben, Frau. Kayak gimana nih kalau bikin kalimat? Jadi, kalau bikin kalimat dengan situasi ada modal verben, saya bikin dalam sini. Kan let's see ya. Di sini tadi scriptnya. Dari on have. Kalau misalnya kita bikin kalimat, tadi kita contoh dari kata apa sih? Misalnya kaufen.
Ya. Kaufen paling gampang kan ya. Kaufen artinya adalah buy. Oh, ich kaufe das Buch. Saya membeli buku itu kan. Terus kalau pakai kata trennbar yang bisa dipisah, in kaufen. Jadi artinya adalah to shop ya. Nah, berarti saya misalnya ich kaufe im Supermarkt ein. Saya berbelanja di supermarket ya. Nah, tapi kalau tadi yang nggak trendbar, contohnya apa, Frau? Verkaufen. Verkaufen artinya adalah to jual, ya. Kan misalnya, I verkaufe das Obst-Ei. Ya, saya menjual si buah itu, ya. Nggak usah pakai belakang karena dia adalah trendbar. Tapi kalau ada modal verben plus trendbar verben, bagaimana? Maka kamu ingat rumusannya harus ada subjek plus modal verben plus bla 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 plus di bawah adalah infinitive verben. Maksudnya infinitive verben itu apa? Kata kerja dasar. Dengan si modal verben selalu di posisi kedua. Yang infinitive selalu posisi am and the. Selalu posisi terakhir nih. Maka kita lihat kalau ada modal verben terus ada trendbar verben, maka trendbar verben ini akan menjadi kata kerja dasar yang ditaruh terakhir ini. Contoh tadi ada kata mitbringen. Mitbringen sama kata können. Oke. Können. Ya, ini O-nya umlaut ya. Saya nggak bisa tulis umlaut di sini. Nah, kalau misalnya contoh kalimatnya adalah seperti ini nih, Frau. Contoh kalimatnya adalah tadi apa tadi contoh kalimatnya? Kalimatnya adalah Viele Freunde am Samstag können mitkommen. Oh, sorry, mitkommen. Seperti tadi ya. Nah, maka saya bikin kalimatnya adalah sebentar, mitkommen tadi ya. Dengan mitkommen. Nah, maka bikin kalimatnya apa? Berarti subjeknya apa tadi? Viele Freunde. Nah, kan diikuti dengan model verb nih. Viele Freunde apa? Plural toh. Nah, können. Können kan kalau dalam plural können tetap kan ya. Misalnya in zur party, ke pesta, meet, ikut, serta gitu ya. Di sini kawan-kawan lihat posisi si kata apa namanya ini si subjeknya tetap posisi kedua, oke. Modal verben posisi subjek posisi pertama, modal verben posisi kedua, si kata trendbar verben sebagai kata kerja dasar posisi ke terakhir. Kalau saya ganti kalau misalnya kalimatnya adalah kata Paul, ya. Nah, tapi dengan kata mitkommen. Nah, berarti contoh kalau misalnya kalimatnya biasa, berarti misalnya Paul come your party meet ya. Paul ikut serta ke party. Tapi kalau udah pakai modal verben, berarti misalnya Paul misalnya kan dari kata können, kalau ke Paul kan jadinya kan ya. Paul kan your party meet gitu. Oke? See? Get this, kawan-kawan? Dapat ya? Oke? Kalau ada trendbar verben sama modal verben harus seperti apa di dalam kalimat? Bisa? Brand, Adrian, Fatma, Belva? Oke? Oke. Kalau ada yang mau di-screenshot, silahkan di-screenshot. Saya lanjutkan lagi ke bagian ubungsbuch ya. Di bagian ubungsbuch kawan-kawan kalau lihat di situ ada latihan juga. Maka saya minta kawan-kawan untuk lihat di halaman. Bentar, saya hapus dulu ini. Halaman Seite, was ist das? 73, okay. 73, wir haben dann hier Teil, Teil 6a.
So, passen wir hier zusammen welche Trennbarverben passt zu welchem Text? Kira-kira yang mana pas untuk ke teks yang mana? Lalu, di sini seperti biasa ya, 6C kawan-kawan diminta untuk menyusun, 6D kawan-kawan diminta untuk kerjakan, masukin ke dalam kalimat. 6A, CD deh boleh dulu ya kerjakan, baru nanti habis itu kita masuk lagi ke next sessions ya. 6A, CD 7 sampai 10 menit boleh dikerjakan. Gitu kan.
Oke, sudah kawan-kawan, boleh kita bahas 6A, C, dan D. Ya, 6A, zuerst berapa? Berapa? Sudah? Atau Ryan deh, 6A dulu. Die Party fängt am Mhm. Samstag um äh, bacanya lupa Fro kalau yang ini. 21. 21 Uhr Mhm. an. Genau. Nomor 3. Die Freunde hmm, Die Freunde bringt Essen mit. Die Freunde, singular atau plural? Singular, Bro. Plural. Der Freund, die Freundin, die Freunde. Plural ya, teman-teman. Bringen, das Essen, mit. Bringen Essen Mit. mit. Oke, next. Wir, Ben kommt genau. zum Supermarket mit. Oke. Zum Supermarkt mit ya, dia ikut serta ke supermarket. Dan next. Ben holt Karina mit dem Auto ab. Good ya. Oke, Ben jemput Karina dengan autonya ya. Nomor 2, Adrian. Bitte. Teil C. Okay. Um 7 Uhr steht Lisa auf. Good. Nextnya. Holst du Lorenz ab? Good. Holst du Lorenz ab? Und dann? Was bringen wir zur Party mit? Oke, so Party mit. Next. Florian S- S- stellt stellt seine Freundin vor. Seine Freunde, Freundin. Seine Freundin vor. Wow, ya, artinya teman cewek bisa, Freundin itu bisa teman cewek, aber bisa juga artinya pacar ya. Next, six. Alle Freunde mitmachen. Kalau bikin kalimat jadi apa? Alle Freunde, keren banget nggak ini? Subjek, Mitmachen. machen nih, tetap harus Oh, dipisahkan. oke. Oke, good. Nomor D, Fatma. Ich habe eine Frage. Kann mein Freund mitkommen? Kein, mein Freund mitkommen. Genau. Next. Noch eine Frage. Wann fängt die Party an? Frank ya, pakainya umlaut ya. Frank di party an dan Eines Ines. Igor ab Oh, und sie kauft das. oke, und sie kauft das Geschenk. Nomor 5. Ich habe ein Auto
kan Igor abholen. Oke, berarti nomor 4 harusnya apa dong? Nomor 4 harusnya? Das gilt Ya, skill. einsammeln. Berarti bikin kalimatnya adalah Ines sammelt das Geld und sie kauft das Geschenk ya. Tetap harus dipisah karena dia adalah trendbar ya. Nomor 6, das heißt. Nomor 6 jawabannya adalah Mitbringen. mitbringen ya. Karena udah ada trendbar, jadi tinggal kita taruh si infinitive verben. Oke, itu kawan-kawan contoh dari penggunaan trendbar verben sama on trendbar verben. Nanti saya kasih PR aja di situ. Kawan-kawan kerjakan yang ada di sini. Nah, ini penggunaan di dalam kalimat. Nah, untuk apa kita gunain dalam ini? Biasanya kita bikin dalam surat invitation. Sekarang ini kan tentang kegiatan kita dengan teman-teman. Oh, berarti kita salah satunya adalah organisieren ein Party, oder organisieren ein Picknick zusammen. Nah, biasanya ngapain aja yang kita lakukan? Oh, siapa yang akan kita undang? Oke. Misalnya apa? Was kaufen oder Wer kaufen die Getränke ein? Ya, siapa yang akan beli minuman? Wer bringen das Essen mit? Siapa yang akan bawa makanan? Terus wer holt Mona up? Contohnya di sini adalah tentang si Mona ya. Nah, lalu ketika kita mau bikin kalimat invitations, ladung, kata yang akan kita tuliskan adalah biasanya kapan ya? Kapan? Udah jelas ya, preposisinya kemarin ada am, ada jangan lupa. Di mana? Di mana kita bisa gunakan ini ya, preposisinya in atau im ya, tergantung. Kalau tempatnya gendernya maskulin atau netral, kita pakainya pak im ya. Contohnya im park atau misalnya im garden. Tapi kalau tempatnya feminim, kita pakainya in there ya. Contohnya adalah in der Riedstraße, karena Straße feminim ya. Ini pengetahuan awal, nanti kita akan belajar kenapa jadi im, kenapa jadi in there ya. Terus apa? Apa yang dilakukan, apa yang dibawa, dan lain sebagainya. Contohnya adalah was essen, wir zusammen dort, apa yang kita makan di sana bersama, apa yang kita mainkan, atau mungkin ada games atau tarian ya. Nah, ketika kita mau menggunakan email, wenn wir eine E-Mail schreiben, benutzen wir hier Anrede. Apa itu Anrede? Adalah sapaan. Karena ini konteksnya informal, kita bisa gunakan pakai liebe atau halo juga. Tapi ada kata liebe dan lieber. Liebe untuk feminim dan plural. Lieber pakai R belakangnya untuk yang maskulin. Contoh, liebe Anna karena dia cewek. Tapi kalau saya bikin Paul, kita ngomongnya adalah lieber Paul. Oke, bla bla bla. Kata kerjanya apa, Frau, untuk merayakan Feiern? Feiern itu F-E-I-E-R-N ya. Karena dia jadi hilangin N-nya, tambahin E gitu ya. Nah, lalu penutupnya biasanya pakai apa? Grus formalnya adalah ini. Liebe siapa? Viele Grüße atau herzliche Grüße. Herzliche Grüße itu salam hormat ya. Contohnya seperti itu. Sedikit contoh kawan-kawan, kita lihat kembali ke dalam bagian 8. Ini ada sebuah kalimat. Nah, bikin kalimat nih, party. Diurutkan, kira-kira apa. Terus kawan-kawan coba bikin kalimat surat deh. Oke, contoh. Halo Max, wir möchten, nah, boleh memakai model verben ya. Wir möchten ein Party machen. Terus apa selanjutnya? Dan lain sebagainya. Diurutin dulu, kamu langsung bikin kalimat ya.
Boleh digunakan ya modal verben dan trainer verbennya. Saya kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan bagian 8, dikirimkan ke saya, nanti saya akan koreksi. Harus dikirimkan ya ke WA ya, atau ke grup juga boleh lah. Oke, kita dan.
sudah. Kalau sudah, boleh di WhatsApp. Oke, sebentar kita lihat dulu ya. Halo Max, imaho bla bla bla, bagaimana berarti hovernya hostnya. Oke, good ya. Halo Max, imaho Achtenten Elften 20 Uhr bei mir eine Party. Genau, hoffentlich hast du Zeit. Ich lade dich herzlich ein. Viele Grüße, Karina. Sehr gut. Nah, die anderen? Ya, kawan-kawan, saya tunggu. Halo Lina atau halo Belina juga boleh. Ich habe eine Party. Party karena dia nomen kapital ya. Mahon, alle herzlich einladen, good. Oke, ur juga karena dia adalah nomen U-nya kapital. Or bei mir hoffentlich hast du Zeit die Begrüße. Oke, very good. Next. Ini jawabannya adalah bentar ya. Halo Max, Imahe. Imahe ya, bukan Imahon. Imahe eine Party und lade alle herzlich or bei mir bla 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 bla. Oke. Oke, good. Sip. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Oke, kita kembali ke bagian 9. 9 itu temanya adalah Imrestorong ya. Di sini tema Imrestorong berarti kita akan lihat ada kejadian nih, ada Yan, Unaudea ya. Mereka masing-masing ketemu ya, ada A, ada B, ada C. Nanti saya akan minta kawan-kawan untuk mengungkapkan. Tapi wir hören den zusammen. So, welche Gerichte oder welche Essens bestellt Lea oder bestellt Yana? Apa nama makanan yang dipesan oleh Yan atau Lila? Dan nanti kita akan dengarkan kira-kira kosakata apa yang untuk melengkapi di sini ya. Ada clue-nya di sini. Nanti saya akan jelaskan tentang materinya juga. Oke? Sebentar, saya putarkan audionya. Dan 3, 9, 6.
1. Eins. Der Wind. Guten Abend. Hallo, wir möchten bestellen. Ja, gern. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela? Ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Also ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Für wen? Für den Hund. Er hat auch Durst. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Oke, nah einmal sekali lagi kawan-kawan, kawan-kawan silakan dimarkiran atau dinotir welche Essence bestellten Lila or di anderen ya. Guten Abend. Hallo, wir möchten bestellen. Ja, gern. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela? Ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Also ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Für wen? Für den Hund. Er hat auch Durst. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Oke, so bitte Fatma, was hast du gefunden hier? Apa yang udah bisa kamu temukan? Kira-kira apa kawan-kawan yang bisa ditemukan? Siapa yang pesan nih? Apa Hian order Lila? Adrian? Brian? Ada? Kalau saya tadi cola sih, Bro. Cola untuk Lila. Lila. Undan? Wasno? Kalau Wazar itu untuk Yan dan Lila. Wasser bukan. Ada yang lain? Salad mit Käse untuk Lila, Mhm. sama pizza mit Gemüse untuk Yan. Oke, good ya. Oke, saya putarkan teksnya kawan-kawan biar kawan-kawan bisa lihat. So, guten Abend. Udah tahu ya. Wir möchten bestellen. Kita mau pesan. Lihat modal verben. Di sini ada juga untrennbar verben ya, yang tidak dipisah. Ya, Gian, was möchten Sie trinken? Apa yang mau Anda pesan atau minum ya? Für mich bitte, untuk saya, please, eine Apfelsaftschorle ya. Apfelsaftschorle itu jus apel bersoda ya. Und für die Lela, dan untuk kamu Lela, ich lade die ein. Saya mengundang Anda. Maksudnya biar kamu lagi invite ya. Danke. Bitte eine Cola. Oh, berarti untuk Lela adalah cola ya. Und was möchten Sie essen? Apa yang Anda ingin makan? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Untuk saya, please, salad dengan keju. Gern. Und für Sie, dan untuk Anda, berarti yang kotak ini siapa? Yang kotak ini adalah untuk Lila. Salad mit Käse. Und für Sie, Sian,
Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Pizza dengan sayuran. Also, ein Salat mit Käse und einmal Pizza mit Gemüse. Lalu, Sian ngomong, können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Nah, Wassernya untuk Hund, untuk anjingnya yang dibawa Sian. Für wen? Untuk siapa? Für den Hund. Hat auch Durst. Untuk si anjing, dia juga kehausan. Natürlich, ich bringe gleich Wasser für ihn, ya. Saya bawa segera water untuk nya. Nya di sini adalah in untuk der Hund. Oke? Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kita akan bahas yang namanya adalah kata ganti orang untuk akusatif. Apa akusatif? Kalau kita jadikan orang jadi objek, ya. Contoh tadi, ich lade dich ein. Artinya adalah saya mengundang kamu. Kamunya bukan du, karena kamunya jadi objek. Maka jadiin ich lade dich ein. Atau yang menggunakan akusatif itu apa? Kalau ada kata for. Für artinya adalah untuk, itu selalu diikuti dengan akusatif. Maka misalnya saya bilang, saya bawa buku untuk kamu. Maka saya bilang bahasa Jermannya adalah Ich bringe das Buch für dich. Saya membeli coklat untuk dia. Laki-laki misalnya. So, ich kaufe die Schokolade für ihn. Gitu. Ya. Jadi, penggunaan akusatif, terutama dalam hal ini kita bahas personal pronoun ini akusatif, adalah untuk menggantikan kata ganti orang ataupun bisa benda ya, gitu ya. Dalam hal ini benda bisa maskulin, feminin, dan netral ya. Untuk menjadinya, ya kalau dalam bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia kan nya gitu ya. Tapi dalam hal ini akusatif juga digunakan untuk setelah preposisi für. Für itu selalu diikuti dengan preposisi akusatif. Apa dengan akusatif kasusnya ya. Karena preposisi atau kata depan itu selalu diikuti dengan dua, ada tiga sih sebenarnya. Either akusatif atau datif atau nanti kita akan belajar genitif juga ya. Oke, sebagai pengantar tadi saya akan coba kawan-kawan dengarkan lagi satu audio. Silahkan diisi yang kosong ini dengan kata ganti orang yang kamu dengarkan dari audio ini. Clue-nya ada di sini ya. Dan Gemüse. Also ein Salat mit Käse und sorry. einmal Pizza mit. Was möchten Sie trinken? Für mich bitte eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Lela? Ich lade dich ein. Oh, danke. Bitte eine Cola. Und was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Oke, ya. Ini mengulangnya tadi ya, kawan-kawan ya. Di sini ada yang bisa jawab, Adrian? Okay. Ja. Eine Apfelsaftschorle. Und für dich, Mhm. Lila, ich lade mich ein. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Oh, danke, bitte eine Cola. Mhm. Und das möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Gern. Und für Sie? Mhm. Für mich bitte eine Pizza mit Gemüse. Mhm. Können Sie auch Wasser für den Hund bringen? Mhm. Ja, natürlich. Ich bringe gleich Wasser für ihn. Genau ya. Kawan-kawan, selain digunakan untuk kata ganti orang, untuk benda atau hewan juga kan punya gender ya. Kamu bisa ganti ini ya. Tadi contohnya untuk maskulinnya der Hund. Jadinya kan dia maskulin pria atau single Turin. Nanti misalnya untuk apa? Misalnya kan Fior itu tidak hanya diganti pasangkan dengan orang,
bisa digantikan dengan nanti perihal. Kalau misalnya levelnya lebih gede kan, kita penggunaan kosakatanya lebih gede lagi ya. Eh, Perihal untuk benda-benda, untuk Sachen dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa menggunakan personal pronoun akusatif ini sebagai kata gantinya ya. Oke. Nah, so, saya lihatkan kawan-kawan di sini ada latihannya. Ini nanti kerjakan sendiri ya. Ini gampang soalnya. Kita mulai ke bagian D. Bagian D. Di sini ada halaman 75 ya. Verben mit akusatif. Jadi kata kerja itu nanti ada bagiannya dengan akusatif atau dengan datif. Nah, saat ini kita bahasnya adalah dengan akusatif dulu ya. Nah, kawan-kawan kreuzen Sie an hier die richtige Personalpronomen an. Contoh, wo ist der Kellner? Di mana si pelayan? Der Kellner itu cowok kan? Oh, kata ganti untuk cowok itu apa tadi? In. Berarti ich sehe in nih, gitu ya. Kawan-kawan boleh bantu dengan mungkin isi ini dulu biar gampang. Lalu bagian D, lalu bagian E. Bagian E gampang, tinggal kamu di apa? Dirubah melengkapi dalam bentuk kalimat di sini. Udah dikasih kata kerjanya, tinggal dikonjugasi ya. Dan bantu juga untuk rubah si kata ganti orangnya dalam bentuk akusatif. Bagian F, ini kamu baca dialognya. Lese verstehen, das heißt ya, kamu kemampuan bahasanya. Lalu lengkapi di sini personal pronomen yang mana yang tepat untuk melengkapi yang bagian F. Silakan bagian DF, saya kasih waktu lagi 5 sampai 10 menit. Gitu deh.
Oke, ada yang sudah? Coba kita jawab. Fatma, Halde, Hansdu, Yang D ya, Bro. genau. Yang eins itu in, Yang eins in, yang zwei uns, hast du Montagschein, willst du zu Hause uns, genau. yang drei sie, Sie, kata ganti untuk dia perempuan, untuk akusatif. Here, sie sie genau juga, tapi yang kapital apa yang kecil? yang kecil, Kecil ya, karena si yang kapital untuk Anda. Yang terakhir, elch, euch ya. Kalau kan yang ir ini jangan ketukar dengan kepemilikan ya. Kalau yang kepemilikan kan kemarin oir sama oire. Tapi kalau untuk kata ganti akusatifnya adalah euch ya. Jangan di jangan ketukar konteksnya kata ganti orang dengan kepemilikan. Bagian E sekarang saya coba. Belva? Halo Belva? Bisduda Belva? Kansdu? Oke, saya ke Adrian dulu deh. Bagian E ya. Oke. Die Pommes sind für euch. Euch, genau. Terakhir nomor 3. Peter äh, Peter Peter lädt Mhm. äh, wir zum Essen. Biar kalau kata ganti orangnya untuk jadi akusatif jadi apa? Äh, uff. Peter lädt und, uns und uns zum Essen ein. ein. Next. Mein Bruder besucht mich heute. Mich heute. Dan Mari und Tobi mhm, treffen am Abend. in am Abend. Abend. Oke, good. Bagian F, friend. Hi Frida, gehen wir morgen essen? Ich lade uns. Hmm. Ini konteksnya adalah percakapan. Hai Frida, can wir morgen essen? Ilada? Kan tanya jawab. Tanya jawab. Kira-kira apa? Hmm. Saya mengundang Ich lade Sie. dich dong. Kan? Oh, Hai Frida, can we morgen essen? Besok kita jadi makan nggak? Ih, ada di air. Saya undang kamu ya. Terus jawabannya adalah ja gern. 20 Uhr im Café Jojo. mhm, Ruf dich an. ruf me an, genau. Telepon saya ya. Nomor coy. Markus und
haben heute Zeit. Ich koche am Abend für Sie. Good untuk kalian. Yakin? Markus nanya haben heute Zeit. Ich koche am Abend für. Oke, porsi betul ya. Sini adalah untuk mereka. Oke. Kommst du auch? Berarti Nein, heute nicht. Julia ist krank. Ich will sie besuchen. apa bedanya Sie di sini dengan di sini? Kalau yang di kiri itu dia untuk mereka sih, Bro. Genau. Yang ini adalah untuk si Julianya. Julia. Oke, Andre. Louis kommt. Maya und ich holen ihn. Oh, Lalu oke, ich treffe. ich treffe Sie dort. dich dort. Ya. Di Louis kommt. Louis datang. Maya und ich holen ihn 18 Uhr am Flughafen ab. Maya dan saya jemput dianya si Louis ya, jam 18 di Flughafen. Kommst du mit? Kamu ikutan nggak? Oke, ich treffe dich dort atau ich treffe euch dort juga boleh ya, karena di dua orang ya, Maya und si yang ngomong ini ya. Saya ketemu kalian di sana ya, gitu ya. Nama lagi ya kawan-kawan, Louis itu untuk cowok, tapi kalau ditambahin A, Louisa, contohnya jadi cewek ya, gitu ya. Oke, next ini ada di bagian sini dialog gampang, tinggal kawan-kawan susun lagi aja ya. Ini nanti kawan-kawan silahkan susun. Tapi ini biasanya dialognya untuk apa, Frau? Kita gunakan dialog biasanya untuk apa? Pemesanan, kan? Karena kita belajar tentang kegiatan kita di area restoran di sini dengan teman-teman. Nah, biasanya kita akan menggunakan pemesanan atau redemitel untuk Bestellung ya. Bestellung itu memesan. Zum Beispiel hier haben wir Speisekarte. Speisekarte itu adalah menu. Wir haben dan Getränke und auch minuman ya dan juga menu-menu di sini. Nah, biasanya kita gunakan apa sih? Nah, kemarin udah belajar model verben. Salah satu yang digunakan adalah kata möchten. Möchten itu artinya want, ya. Möchten ini kita bisa langsung sandingkan dengan objek atau kita gunakan juga dengan möchten sebagai model verben. Zum Beispiel hier. Ich möchte eine Cola. Saya mau cola gitu. Atau saya mau ngomongnya dengan sebagai model verben. Ich möchte nichts essen. Saya nggak mau pesan apa-apa. Nggak mau makan apa-apa maksudnya di sini ya. Lalu, apa aja redemitel yang digunakan, ungkapan yang digunakan? Zum Beispiel hier. Was möchten Sie trinken? Apa yang Anda ingin minum? Dijawabnya bisa für mich bitte eine Cola atau bitte für mich ein Bier atau für mich bitte einen Wein. Tergantung kawan-kawan lihat lagi akusatifnya apakah minumannya atau bendanya itu maskulin, feminim, netral. Tinggal kamu gunakan sesuaikan ya. Nah, kalau ini kan kalau cola feminim, bir netral, kalau Wein maskulin ya tinggal digunakan. Oke, next. Percakapan lagi. Und für Sie dan untuk Anda, ich hätte gern einen Salat contohnya ya. Hätte itu apa artinya? Hätte itu I would like to have. Jadi lebih sopan ya. Dari kata hatte sebenarnya hatte itu adalah bentuk lampaunya dari haben. Tapi kalau ich hätte gern itu artinya I would like to have a salad gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya mau nanyain makanan, tinggal gini aja. Möchten Sie auch etwas essen? Kalau Anda juga ingin makan sesuatu, ya, ich möchte bitte atau bla 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 ya. Saya thank you-nya juga tinggal ngomong vielen Dank atau danke seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya di dalam kalimat ini ya.
Coba kita untuk mengurutkan bersama. Di sini misalnya, was möchten Sie trinken? Berarti kita jawab apa nih? Karena trinken berarti kita jawabnya dengan yang minum dong. Biasanya di sini apa? Ich nehme einen Salat. Gitu. Einen Apfelsaft. Salat lagi. Und möchten Sie etwas trinken? Nah, contohnya kalau kita nanyain mau dia makan ya. Lalu, ya, ich hätte gern eine Nudelsuppe und einen Salat. Gern, danke, gitu ya. Dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya tekoknya lebih panjang, berarti misalnya dicontoh seperti ini gitu. Kalau kita bertanya kepada dua orang, itu kalau misalnya posisi kelner ya. Contoh misalnya di sini kita mulai dengan apa? Halo, was möchten Sie? Gitu kan? Nah, kita jawabnya, ich möchte, ich hätte gern einen Kaffee misalnya, ya. Terus dijawab lagi dengan und für Sie misalnya ya. Für mich bitte eine Limonade gitu. Terus möchten Sie etwas essen misalnya kan. Kalau nanyain makanan bisa dijawab ya, für mich bitte eine Spaghetti. Di sini jawab. Terus kalau misalnya nggak makan sama sekali itu kita bisa jawab für mich bitte nix ya, untuk saya nggak usah dan lain sebagainya ya. Itu adalah contoh dalam bentuk Bestellung. Bestellung itu adalah pemesanan. Nah, tapi kita juga akan share tentang yang bagian Becalun. Becalung itu membayar di restoran. Kita akan dengarkan dan kawan-kawan boleh urutkan kira-kira seperti apa urutannya. Nanti kawan-kawan bisa eh, tandain sambil kasih petunjuk apakah posisinya sebagai guest, sebagai tamu, atau sebagai kelner ya. Silakan didengarkan. Saya putarkan audio sebentar. Hmm, 9 ya. Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Einen Moment bitte. So, zusammen oder getrennt? Zusammen. Das macht dann 25,30 €. Stimmt so. Danke. Gut Oke, getan. no einmal kawan-kawan. Silakan ditulis lagi sambil dituliskan posisinya ya. Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Einen Moment bitte. So, zusammen oder getrennt? Zusammen. Das macht dann 25,30 €. Stimmt so. Danke. Oke, sip. Oke, boleh Adrian jawab untuk bagian ini urutannya seperti apa? Ya, bisa? Adrian atau Brian? Silakan. Entschuldigung, können wir bitte zahlen? Einen Moment bitte. Gut, Zusammen oder getrennt? genau. Zusammen. Mhm. Das macht dann 25,30. Das macht dann 25 € ya. Jadi kalau ada koma, Oke. euronya dulu baru yang setelah koma. Terus? Okay, stimmt so. Mhm. Danke. Oke, good ya. Oke, apa sih artinya kawan-kawan di sini? Entschuldigung, können wir bitte bezahlen? Excuse me, kita bisa bayar nggak? Gitu ya. Einen Moment bitte. Moment itu artinya sebentar please. Nah, kamu bisa juga ngomong kayak moment,
Frau, itu artinya adalah bentar Frau gitu ya. Nah, terus zusammen oder getrennt digabung atau dipisah nih? Zusammen itu artinya bayarnya barengan atau dipisah nih masing-masing bills-nya. Itu biasa ya, orang Jerman tuh sudah biasa untuk split bill ya. Zusammen, gabung aja gitu ya. Also, das macht dann 25 € 30. Semuanya jadi 25 € 30. Ingat kalau ada sensnya, maka di bawah depan koma dibaca dulu, baru euro, baru setelah komanya ya. Eh, Istimso begitulah gitu dan lain sebagainya ya. Nah, kamu juga bisa nanti memvariasikan dialognya menggunakan variasi yang lain. Contohnya di sini, Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? Ja, natürlich. Misalnya kata kelnernya atau kasirnya ya. Eine Apfelschorle, eine Tomatensuppe und ein Salat. Das macht 16 € 60. Mahal sih bitte. 18 € bitte. Maksudnya 18 € tuh kalau dibikin jadi 18 aja. Misalnya ini adalah bisa kasih tip gitu ya. Danke. Seperti itu ya. Itu adalah contoh penggunaan tadi digunakan dalam bentuk pemesanan, Bestellung, dan juga ketika kamu was ist das? Bercanda ya. Nah, kalau kamu lihat di sini tadi ada beberapa penggunaannya. Nanti kamu bisa lihat juga di bagian Übungsbuch ya. Übungsbuch nanti kawan-kawan bisa kerjakan latihannya. Di bagian ini, ini sebenarnya pakai audio ya, jadi nanti aja di kelas. Nah, ini misalnya kawan-kawan bisa masukkan apa yang tepat sesuai dengan si bagian ini ya, dan lain sebagainya. Ini nanti kawan-kawan bisa kerjakan 12 dan 13 ya. Nah, terakhir adalah di bagian preteritum. Preteritum itu adalah tentang masa lampau, kawan-kawan. Sedikit saya sharing sama kawan-kawan sebelum nanti kita akan review juga sebenarnya. Masa lampau itu dalam bentuk bahasa Jerman, kita kenal ada dua penggunaan masa lampau. Yaitu ada apa aja, Frau? Kalau kawan-kawan lihat di dalam buku Aberhalo atau gramatiknya, kita menggunakan ada dua, yaitu satu adalah bentuk perfect, nih, sorry. Satu adalah dalam bentuk perfect, satu lagi dalam bentuk preteritum. Perfect ini kita gunakan untuk bahasa si muntli. Muntli itu apa? Artinya bahasa sehari-hari. Tandanya ada kata ge-ge-ge-nya. Tapi kita belum bahas yang ini. Kita bahas yang mana? Di bagian preteritum. Preteritum itu adalah bagian untuk schriftliche-nya. Schriftliche itu apa? Bagian untuk penulisan sehari-hari. Tapi dalam hal ini kita menggunakan cuma dua dulu ya, haben sama sein. Haben itu artinya have, sein itu artinya adalah to be. Dalam bentuk lampaunya, contohnya adalah di sini jadi apa? Hatten dan waren. Ya. Nah, di sini biasanya kita gunakan gampang kan, ini cuma ganti doang, cuma ganti tempus doang. Misalnya, kalau kita ngomong dalam bahasa Jerman, kamu punya waktu enggak? Kan dalam bahasa Jerman itu kan hast du Zeit. Nah, tapi dalam bahasa lampaunya tinggal kita ganti aja hattest du Zeit gitu. Atau saya bilang, saya adalah guru, berarti ich bin Lehrerin. Tapi saya mau bilang, 5 tahun yang lalu saya adalah guru. Berarti saya bilang, ich war Lehrerin, misalnya, letzte 5 Jahren. Gitu ya. Jadi, penggunaan preteritum ini digunakan dalam bahasa lampau, tapi sebenarnya digunakan dalam bahasa tulisan. Khusus untuk haben dan sein, hatten oder waren ini bisa digunakan untuk bahasa tulis maupun bahasa lisan ya, bahasa percakapan sehari-hari. Salah satu penggunaannya nanti besok kita akan dengarkan bersama-sama untuk percakapan Leila dan juga Carol gitu ya. Nah, sedikit intermezzo juga buat kalian. Contohnya di sini adalah penggunaannya ya. Kita bahas dulu di sini deh gitu. Bla bla bla. Di sini ada kata hattes, waren, dan lain sebagainya. Kita baca bersama. Pung 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 du ein schönes Wochenende. Bla bla bla, kamu sebuah weekend. Kira-kira tepatnya penggunaannya hatten atau waren?
Ingat ya, kalau pakai haben itu berarti diikuti dengan nomen, tapi kalau menggunakan to be berarti diikuti dengan adverbian, adjectivan, dan lain sebagainya. Kira-kira bla 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 kamu a good weekend? Apakah kamu atau hates do? Boleh bantu? Ada yang punya pendapat? Hast du oder habt ihr Meinungen? Bren? Adrian? Fatma? Bapak? Hattest. Atas ya. Hattest du ein schönes Wochenende? Do you have a good weekend? Ya, sehr schön. Tentu aja. Wie bla 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 das Essen mit Jar? Bagaimana titik-titik makan dengan Yan? Oh, harusnya ngisinya apa, Frau? Wie war? How was the eatings with Jan? Super. Und dein Ausflug am Freitag dan perjalananmu pada Friday. Der Ausflug. Nah, perjalanannya war toll. Karena kita ngomongin tentang sifat kan. Der Ausflug war toll, was toll, und wo. Di mana? Di mana kan pakai apa nih? Wo hattest atau wo wares? Oh, wo warst du? Wo, di mana kamu pada saat itu? Gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke? Sip? Oke. Saya mau kawan-kawan kerjakan ini sebagai tugas. Tugasnya adalah apa, Frau? Silakan dikerjakan dari halaman. Ini saya minta kawan-kawan lengkapi di halaman. Ini kan udah dikerjakan ya. Oke. Silakan dikerjakan dari halaman 9, halaman 74 ya. Ini dilengkapi. 9 yang im restoran, ini tinggal disusun aja. Lalu setelah daripada itu, di sini kawan-kawan silakan lengkapi lagi di halaman 76, bagian 12A, sampai ke bagian 13C. Ya. Nah, sih? Di atas? Bren, Fatma, Adrian, Bapak? Oke. Ya, Frau. Oke, silakan dikerjakan, dikumpulkan. Boleh langsung japri ke pribadi aja ya, biar saya sambil cek. Nah, review materi untuk hari ini adalah apa? Review materi untuk hari ini bahwa kita hari ini sudah belajar tentang Bestellung dan juga Bezahlung. Bahas tentang cara membayar atau inleidung deh pertama kali ya. Menulis invitation, items und Getränke bestellen und auch bezahlen. Lalu kalau ini besok ya menceritakan tentang suatu kejadian. Sudah saya mengapa kita bahas tentang yang namanya preteritum atau masa lampau ya. Nah, diingatkan tuh kawan-kawan untuk perhatikan kapan kita menggunakan ordinal challenge atau tanggal, terutama pada penggunaan dalam bentuk preposisi. Im, am itu beda ya. Lalu Trennbar Verben. Trennbar Verben, kawan-kawan kalau tadi udah lihat ya. Kapan penggunaan Trennbar Verben? Contohnya Trennbar Verben yang kawan gunakan ketika misalnya menggunakan yang awalannya seperti ini. Ya. Tapi kalau yang awalnya seperti ini adalah nggak Trennbar. Ya. Seperti itu. Lalu, kapan lagi digunakan? Misalnya, kawan-kawan menggunakan Trennbar Verben dengan modal verben. Berarti kalau kawan-kawan menggunakan Trennbar Verben dengan modal verben, tahu dong aturannya ya. Modal verben itu selalu di posisi kedua. Nanti si kata kerja itu digabungkan lagi, ditaruh jadi infinitive verben di belakang. Nah, kawan-kawan juga belajar tentang Trennbar Verben. Kalau dia dipisah, maka posisi kedua adalah kata kerja, si imbuhnya taruh di belakang. Seperti itu. Dan personal pronomen im akusatif, kata ganti orang dalam bentuk akusatif, serta penempatannya dalam kalimat sebagai objek maupun ditambahkan dengan preposisi für sebagai preposisi für plus akusatif insats di dalam kalimat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kawan-kawan, Ryan, Belva, Adrian, alles klar? Schön? Verstanden alles? Dapat dimengerti? Ya, schon, Frau. Oke, ngerti ya. Oke, good. Jangan lupa dikerjakan tugasnya tadi seperti yang saya sharingkan. Silakan dikumpulkan masing-masing japri aja by WA. Kita ketemu lagi hari Rabu. Dan saya mau review bahwa hari Rabu kita akan bahas bagian terakhir bab 6. Sama review semua materi. Plus latihan untuk kita hari Sabtu. Kita punya tes kan, evaluasi untuk lessons dan juga Huron untuk kapital 1 sampai kapital 6. Berarti hari Rabu saya akan review semua materi sambil mengerjakan latihan kita. Bagian hari Jumat kita pengayaan atau kita akan client test lah sedikit untuk bagaimana latihan kita untuk nanti hari Sabtu. Hari Sabtunya kawan-kawan masuk tepat waktu karena kita akan ada lessons dan juga Huron membaca dan mendengarkan tes untuk kapital 1 sampai kapital 6 tidak ada perpanjangan waktu. Jadi kalau kawan-kawan datang tepat, dikerjakan tepat waktu gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Fatma, Adrian, Belva, Brand, alles klar? Oke, good ya. Oke, Dankeschön dan für heute. Das ist alles. Tschüss, auf Wiederhören dan bis Mittwoch. Sampai hari Rabu, kawan-kawan. Thank you. Danke, Frau. Ya.